Nahalin na pod atong sniper 150 mga paps. Layo pa kaayo ni gigikanan sila sir, para mo anhilang diri sa Digos. You what's up mga paps na napoy buyer atong sniper 150 karon taga Polomolok daw ni sila sirog gisaran nila ganinang buntag na dili ipahatag sa lain kay ilang paliton karong adlaw. Grabe swerte na kaayo sila Sir Ani kay barato, ra complete papers rehistrado, September pa ma-expire original plate with 2 key original or CR, open deed of sale, with original plate na naka-RCB rear set pa jud. Ug nakakalkal with silencer, naka-Maxxis tire, naka-Pia horn with stock sa kantidad na 57 kilang. Pass forward ta naabot na sila sir diri rami nag-meet up sa Gaisano Mall. Digos Polomolok pa daw ni sila gikan sila sir. Nagmotor ra sila mao ng isa ka sniper sa likod na green murag. Tagsa na jud sila og motor. Ani Pauli karon. Unya gi-check na nila ang unit pero walay kabalakan kay goods kaayo ang unit. Ug wala magdugay gibayaran na dayon ta nila sir. Ug salamat kaayo mga sir sa smooth na transaction ride safe ninyong duha. God bless you.